Sir, abono koksuna musuman ke hai je tabu roman scheme ni bage tipra haste o belai no tum flamani no buito ta mingke roman scheme no bade komuni scheme by sijana rokni buito abaron tile no bobo haike nai to बेलाय हामबाय जरानि निउज तै सारांसाति बा अन्नान्य निउज मेडम न जतन साइमानो जों 1967 68 TSF नि जन्म नाहारो 1968 সেই জন্মলগ্ন থেকে চিনি ককবরক বাসানি স্বীকৃতি তাই চিনি বাসাতেই ব লিপি বাই ব স্ক্রিপ্ট বাই বিনি কনস্ট্রাকটিভ বিনি যে সেন্টেন্স বা মুনক কনস্ট্রাকশন উংমান ককবরক বাসা নি আলাদা কোনো লিপি করি কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সইই প্রমাণিত অংখা আরও প্রত্যেকটি স্পেলিং চাও আরও কোনো রং নিয়া আবার খুব ইজি ফলে জন্মলগ্ন থেকে না যারা ভাষাবিদ ভাষানতেই গবেষণা খাইনাই নিনি অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা থেকে আরম্ভ খাইই বা মুভমেন্ট ফর ককবরক নি যারা মনে যে উদ্যোগ ভাষা বিদ্রোহ যতন ওয়ানসুকা এবং ত্রিপুরাসা বা ককবরকবাসী যারা দंनाय 99% মই স্ক্রিপ্ট সাপোর্ট খাইকা আর নক সাইমানো যে বাংলা ভাষা নং এই যে পূর্ব বাংলা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সগৈখা তামনি বাগে উর্দু ন চাপগেরি যাবো আফুরো বাঙালি রং ন ওয়ানজি বসং ন যারা বাংলা ভাষা সানাই রক বংনি ভাষানি দাবি আন্দোলন খাইকা বংনি স্ক্রিপ্টনি বাগে বরক দাবি খাইকা আরো কেবল ইন্টারফেয়ার খাইনাই করি এবং খাইনাবো কগিয়া নং বাংলা ভাষা বাই কক সাও নি স্ক্রিপ্ট তামংনাই দেবনাগরী বাই দেউনাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই দেউনাই নানি বাংলা আলাদা স্ক্রিপ্ট বাই দেউনাই আবো যে ভাষা বাই কক সাও আ ভাষা বাসিনি বরক ন আবনো ওয়ানসুগো ঠিক অবা হাইন जों ত্রিপুরাসারক যারা কক বরক বাসি जों বো ওয়ানসুগো চিনি স্ক্রিপ্ট নতই जों ন বব বাই চা চায়া আবর যুক্তিসঙ্গত কিন্তু অজাগা নুকজাগো চিনি হাওয়া চিনি কক বাইচों কক সানা থানতানি কেবং মুং নুখা কক বরক বাসানি আন্দোলন তৎকালীন টিউজে 67 সাল আচাইয়ে 68 টিএসএফ যখন আচাইখা সেই দিন থেকে সূত্রপাত চিনি বাসানি আন্দোলন বো টিল দ্য ডেট তিনি জোড়া ও আন্দোলন অব্যাহত ও জায়গা কেবো চিনি বাসানো ঠিক খাই রেনানি নিন বাসা ব স্ক্রিপ্ট বুংনানি আবো উচিতিয়া তিনি যে বড়রক কক বরক বাই কক সাইয়া কক বরক ন বুঝিয়া বড় ইন্টারফেরেন্স খাইমানি মানতাম আবো ডমিনেট খাইনা নাইমারছে একটা জনগোষ্ঠী না बिनि बासानि बिनि कन्थ रोड खाइना नायमासि आं ताङै चाया सै दंनायबा ताङै आनि बोल स्पेलिंग खाइ दंनायबा रोमान स्क्रिप्ट न जावहिन आनि बररक हामजाक दंथानि दाबि खाइ दंथानि निनले बादा ताउबा गत लेफ्ट पिरियड पवित्र सरकार न श्यामाचरण त्रिपुरानि परे पवित्र सरकार न लेफ्ट फ्रंट पिरियड कमिशन संजाखा स्क्रिप्ट यई अंगति गत 19 तारिख জানুয়ারি ত্রিপুরাও ফাইকা নিউজ ভ্যানগার্ডনি উদ্যোগে और একটা সেমিনার উংখা আরও চিনি টিএসপিনি প্রতিনিধি শ্রীদাম দেববর্মা
বর্তমান প্রেসিডেন্ট যিনি টিএসপি নি বিনি লগে জেনারেল সেক্রেটারি চন্দন ত্রিপুরা অংশ নাহারকা ও সেমিনারও आं निजेबो थाना दंमोन विभिन्न असुबिदा कारणे आं थांमालिया आरो बंनि प्रकाश्य नुखा जे कक बरक छाया रक बांग्ला भाषा भाषीनि बर रक्सि टीचार्स कलेज बा यूनिवर्सिटी परे दंनाय रक बांग्ला भाषानि ऊपर चापक लाइखौ उत्तरे पवित्र सरकार तामसाखा निनि तो आरो इंटरफेरेंस नि दरकार करै नों बांग्ला तिनी तामिल रक ब स्क्रिप्ट बाय बिनि तामिल भाषा उंनानि आङो त्रिपुरा भाषी त्रिपुरासा तामिल बुजिया रक तो वानसुक दंना कगियाबले आबनो हिनो डोमिनेशन टोटली डोमिनेशन खायनानि बागै प्रचेष्टा प्रयास चले दङ पवित्र सरकारनि कक जों अरन नुखा पजिटिव एवं जोंनो स्ट्रं सापर्ट खायिनो कक बरक जारा भाषा भाषी कक बरकनि जारा लेखक बा कक बरक तुई जारा अभिज्ञ बरं नबंनि स्क्रिप्ट डिसिशन नाहरनाय और बुइनि इंटरफेरेंस नि कोनो प्रयोजन करै ब आकक साइकलंखा बत लैब पिरियड नि कमिशन चंगजाक आबो न्यूज वैनगार्ड नि उद्योग बाय गत 19 तारिख जानुवारी ओ अनुष्ठान परवर्ती समय गत 5 तारिख फेब्रुआरी नुखाथाम धनंजय गण चौधरी जे बर्तमान मध्य शिक्षा परिषद ने सभापति अब जोरपूर्वक जे चेरे परीक्षा नाई रोमान स्क्रिप्ट बाय बिनि बागै खाय पुलिस नुहुनुई नाहारी से बिनि बागै व्यवस्था नाहार जागनाय नाहाय एरेस्ट खायजागनाय एफआईआर उंनाय अब तो सम्पूर्ण भावे अगणतांत्रिक एवं अब एंटी नेशनल टोटली कम्युनल टेंशन क्रिएट खायना नाय अब जों माने माया जों टीएसपी नि तरफ थेखाय जों खुला बखाबाय दं जाहाद घोषणा खायो जत दिन पर्यंत चिनी भाषा विद्रोह रोमान स्क्रिप्ट सापोर्ट तुयै आंदोलन खायदोंजा जों बंनि उग्लग दङ अब तो कोनो पलिटिकल पार्टी ओ आंदोलन बाय जुग दंना गया किन्तु कक बरक भाषा भाषी हिसाबै जों जारा कक बरक सानाय जों बंनो सापोर्ट खायो रोमान स्क्रिप्टनो सापोर्ट खायो सारगते कैसे कक सिंगनान मुसुमन की हाय तामनि के गोबांमा बिसि कुदुमाराव बुंनो आगि राजा रकनि आमलनि हयतनो ताबुक तो तेबो गोबां बरक बाङै दङ तामनि के फादार हासनिमोन बांग्लादेशनि 10 सालथुकिनो हाबै दङ गोरोंसो थायो याकबते गोरोंसो थायो ससियेल मिडिया राव जों नुबाय दङ फेबा मिया हर लाइथानायो बुबाग्रानि खुतिरो कायसा फेसबुक लाइटि जों मानखा तामनि के बांग्लादेशनि 10 त्रिपुरा हास्तेव फाइमानु के त्रिपुरा आइन फादार हास्ते बांग्लादेश दंनाय त्रिपुरा सरक खाय तांगै त्रिपुरा हास्तेव फाया हिनि जे कक खुजामनति कि नों अबरकनो बाहायके कक साना मुसुक त्रिपुरा हास्तेनि जतल करकनो आं मकक साना मुसुक बुबाग्रानि ककनि परिप्रेक्षिते जों जखन भारत बाय अंतर्भुक्तिनि सिगां ओ त्रिपुरा जे बृहत त्रिपुरा अखंड त्रिपुरा जखन दंमानि सिलेट बा नोआखाली हिंदी बा कुमिल्ला हिंदी आ समय महाराजानि प्रशासन जनगण दंमानि आरो कम्युनल रायट दंखा धर्मीय भित्तिते रायट दंखा एथनिक भायोलेंस आफुरु राजा हिसाबै मानविक कारणे हयतोबा बंनो साहाय्य खायखाना किन्तु चिनि जखन सीमाना संकुचित उंथाका जों जखन भारत बाय अंतर्भुक्ति उंखा सम्पूर्ण भावे भारत सरकारनि दायित्व जे चिनि कृष्टि संस्कृति एवं चिनि जे जनसंख्या आबनो रक्षा खायनानि आबो भारत सरकारनि दायित्व जों भारतीय संविधान मुताबिक 6 शिड्यूल मांखा एवं 6 शिड्यूल न चिनि शेष कगिया आबो बाय चिनि अस्तित्व जों रक्षा खायमेया शेष
এক্সিস্টেন্স जों रखा खालामिया फले जों जोंर स्टेटहुड चिन प्रयोजन फाइ सफाइका आ भयस प्रत्येकटी तिप्रासानि बुकुगो रेजुंखा এবং আর দাবিনি ভিত্তিতে ন जों हाइबरक जों যেমন রিজনাল পার্টি থেকে চিনি শুরুয়াত টিএসএ বা টিউজেস থেকে পরবর্তী সময়ে ন্যাশনাল পার্টি খেকা ন্যাশনাল পার্টিও जों नुखाताम भारतबर्ष তিনি झारखंड हिंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा বা রিজনাল পার্টি নং নিনি ছত্তিশগড় হিন্দি অবাহাই উত্তরাখণ্ড হিন্দি প্রত্যেকে বিনি নিজস্ব এক্সিস্টেন্স বাগै ফাইট খাই जों सेपारेट स्टेट मामबायखा ও জায়গাও जों কংগ্রেস তো খুব একটা বৃহৎ দল সর্বভারতীয় দল যদিও আবার সেকুলারিজম দङ বিনথানি আবো জাতীয় ন্যাশনাল এজেন্ডা বাই চিনি আন্দোলন जों আসু গুরুত্ব রিয়াইনি जों ন্যাশনাল পার্টি থেকে অংশরি ফাইয়ে অর ত্রিপুরা মথা এনাই মহারাজান বিনি নেতৃত্বে अस्तित्व रक्षा जों आंदोलन खेयाखै खाइमांगला खेनि फैमानि किन्तु बुबाग्रा जदि ताबुक साइतं खांखाय जे चिनि तिब्रा सारखाय तां फैया ओ वानजेखे ताङै फाइतं आरे वानजै फाइतं बा आयंनि हिंदू रक निनि तिब्रा सारक न अरव जों माइनरिटी थेके माइक्रोस्कोपिक कपिउ उनको माइनरिटीओ थां सगैखा हाय हिनै तो जों सेपारेट आंदोलन खायने हिनैनि नेतृत्वनो जों गसे नाहारो गसे माने यागुल नों ताबो कम्पिटिशन न फुनुगै दंखाखाय नि दिप्रासाखाय तां फाइया बखाय ताङै फाय आबो जुक्ति संगत या आबोना आं बेलायखायनो कन्डेम खायो बिनि आकगनो बय बरक फायो हिनैसो चिनि तो आंदोलन शुरू उमले एखे तो जों अर त्रिपुरा मथा खायनायनि चिनि कुनु प्रयोजन गै आर बरंनो फाइथं চিনি ত্রিপুরা সারক বড় ফাইবাই দं হিনি তো চিনি আন্দোলন ইয়া চিনর একেবারে সংকুচিত থাকা স্টেট ব ওমफ्राय অল লিমিটেড জায়গাও চিনি উইদিন এডিসি এরিয়া এবং এডিসিनि আউটসাইড যেভাবে ইনফ্লাক্স সংখ্যা ইনফিল্ট্রেশনनि কারণে গভর্নমেন্টनि নেগলিজেন্সিनि কারণে जों माइनरिटी থাকা ফলে চিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি जों রক্ষা খাইমালিয়া ওমफ्राय और आगुलिबो तिनी मोसक जागानि दामुं दंमानि उग्लगो ताम कारण बा फातानि बरक बिनि आगो हाक लाइथांगा काजे आबो कोनो रकम कोनो भाबे आबो जुक्ति संगत या आबनो जों कन्डेम खायो बोबाग्रानि आकगनो आबो जाया जों त्रिपुरासा बा अन्यान्य उपजाति सम्प्रदाय फाइथं आबोनि चिनि उद्देश्य चिनि आंदोलननि उद्देश्य चिनी आंदोलन उद्देश्य उनका चिनी कन्स्टिट्यूशनल ग्यारंटी जों जा दंमानि ताबुं मिनि मनिसे ग्यारंटी नांसु ताङै ग्यारंटी नांका माले निनि अस्तित्व प्राय बिलुप्तनि पथे नेतेसे कक सुंसार तिनि उपजाति नि जे कक सामानि फेबा कायसा थंगरं बदल स्लाइजाक खांखायनो कायसा तिब्रासा बुं स्लाइजाक मानि तामनिके जे कांग्रेस नि आमालाव हयतो किरिबासी आदिबासी हिजाका आबनि आगुलो सीपीएम नि आफालाव के उपजाति सन्दुक बसंग हिंजाका गाबो यागलो बीजेपी आईपीएफ के हाबा मो के जनजाति हिंजाक सावका के ते तिप्रामा था पार्टी फिमिने के तिप्रा शाहनि हिंजाका फेबा एकता जाति आइबुसु बुं स्लाइजाकनाय थंखरं बदलक बाय अब যখন একটা জনগোষ্ঠী দুর্বল থাঙ্গো বর্ণ সকলনান বাগৈ বিভিন্ন বুমুং রিজাগো যেমন ভারতনি সংবিধান মোতাবেক বি.আর. আম্বেদকার তো বিনি শিক্ষা বা কালচার অবনি ভিত্তিতে ভারতবর্ষ সংবিধান মোতাবেক এসটি এসসি ক্যাটাগরি বাগজাখা বা জেনারেল ক্যাটাগরি বাগজাখা আবার জাস্ট একটা বিনি ক্যাটাগরি বাগমাসে আবো জাতি হিনি লেখা জায়গা হ্যাঁ আমন বাগৈ ন এই যে ঝাড়খণ্ড আদিবাসী রং তাম হিনে সম্বোধন খাইকা বনবাসী আরে বিনিবো তো ন্যাশনাল একটা আইডেন্টিটি দङ কেবল সাঁওতাল কেবল মুন্ডা কেবল খারিয়া অনেক জনগোষ্ঠী দङ
नों बनबासी उंबायाबले नों तो आदिम जाति आहायगाबा सारा भारतबर्ष थामा सारा पृथ्वी न एक समय तो बलंग दंमाबले जेखने जेनि भाषानि उन्नति उंया नों बांला भाषानि कौन सादे जे षोड़श शताब्दी सप्तदश शताब्दी अष्टादश शताब्दी से बांला भाषानि सृष्टि हुङो बांला हिनी कुनु चिन्ह से क्रै गौर राज्य से तंमानि आहाय हिनी तो जों बंगनो बनबासी हिनमेयाबले बगबो तो मूर्खम तंमानि आमती है तो सारा भारतबासी आमती तंमानि आहाय हिनी जोंनोबो एकटा उपजाति आबो एकटा जनगोष्ठी उंमाया उपजाति ताम्बा एसटी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी न उपजाति न सबकाय जाति जोंखे तां जातियाव ना अर्थात मूल स्रोते तुमनान बागे बिनि इकोनॉमिकली एवं बिनि शिक्षा दीक्षाय आवनि बागे कैटेगरी बागो गवर्नमेंट फैसिलिटी रिजागो फैसिलिटी रेनान बागे से संविधान आबो एभाबे कैटेगरी बागो आबन बागे जोंनो टाइटेल एक समय एक रकम आबो हिनमाया जेमन ताबो बीजेपी रक नुखा आरएसएस रक बनबासी कल्याण आश्रम एने खुलो पाइका रो बनबासी के साबो तिप्रासा जे बलंग तंग तंगनेके बनबासी बिन टाइटेल करी दे बिन धर्म करी दे बिन कृष्टि संस्कृति करी दे बलंग जानवर बो तंगले अर्थात जानवर नि लगिनी बरकता आबो उमाया आबनो जों कन्डेम खायो जों तिप्रासा जोंनि आइडेन्टिटी तिप्रासा पियाबो गोबां थोंगोरों बदल नि बिसिङाव जों लुगै दङ दाबो तिप्रामा थारावबोथ' तिप्रामा था पार्टी र दिनै उ जे रोमान स्क्रिप्टि खरां तिसावो दिनै बीजेपी ओबो अबहायनो तिप्रासा हांकरे मन्त्रि तिप्रासानो ते आबनि जागलो तिक तंगो अबहाय नेतारावबो दङ पियाबो बरनो काय रोमान स्क्रिप्टि कक्से मान सामानि खाया के बरनोले नों तां सानामो आं मकं सानामो जोङो रिसेंटली बेसि दिन कगियाको त्रिपुरा मथा जखन एडीसी पावर ऑफ फैमानी यागोलो एसेंब्ली वो 13टा सीट मांगा ओ बिसिंग नरक जत साइमानो इतिहास टीएसएफ आसाइमानी 68 सालो एवं बिनी अनेक अवदान दङ टीएसएफ नि आंदोलन नि अनेक अवदान दङ 6 शिड्यूल फां दं ककबरक स्वीकृति फां दं बा रेगनाय बरक कान्थानि फां दं सिनि जे ताबु गान रोजाबमुं मुसुबमुं जेबाबे उन्नति उंखा कम्पेरेटिवली जेबाबे डेभलप उंखा आबो टीएसएफ नि अवदान दं तिनी त्रिपुरा मथा फैयै बुबाग्रा तांगी टीआईएसएफ गठन खायरिखा ताम कारण टीएसएफ नि आंदोलन न रुखिनान बागै बाम मामालो टीएसयू गठन खायजाका अल्टारनेटिव एकटा पैरेलल एकटा संगठन टीएसएफ न सबाई मालिया टीएसएफ नि जदि आसन भूमिका दंखाय टीआईएसएफ नि जन्म तांगी उंखाबा ओंखाबा टीआईएसएफ नों आसन न नों ककबरक रोमान स्क्रिप्ट नों जातिनि प्रति आसन तान दंखाय बुबाग्रा दागे माखामों नरक रोमान स्क्रिप्ट आंदोलन खायदि नै एक दिन आंदोलन अंखर का नुका बुबाग्रा आयोग लथं सैनो आरि निनि दाबी जदि रोमान स्क्रिप्ट 8 शेड्यूल अंतर्भुक्ति बागै निनि जदि टीआईएसएफ नि आंदोलन हिंगांखाय आं केबनो आयोग लग रिना बागै तो आनि टीआईएसएफ आसायाबलै बुबाग्राव जदि अग्रगण्य भूमिका नाय दंखाय बर आयोग लग थंतामो जों चिनि बखरक साका रुजुई माला कान्दिवै जों शहर बेरायानो सारा त्रिपुराव प्रचार खायानो तिनी रोमान स्क्रिप्ट तिनी हठाৎ खायै এই যে ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী হঠাৎ খাই চিনি ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর উপর ছাত্ররক হাজার হাজার ছাত্র তাবুক পরীক্ষানি গানাও रोमान स्क्रिप्ट बाय जे प्रेक्टिस खाई फैनाय रोमान स्क्रिप्ट परीक्षा मारि आंखाय नों अजागाव ताङै तिनि बुकुक्ति सायाव नाय निनि बयस व्हाई यू डिडन्ट रेज द बयस तिनि ताङै निनि बयस ति सायाबा ताबो आंदोलन खायना उचित आं टीएसएफ नि बिरुद्धे साया नों बुबाग्रा संसाय रेमानि निनि उद्देश्य तो टीएसएम सोलायते के बेसे गाहाम खायदं हिनि खायनाबले
नों बुबाग्रा तिनि निनि स्टैंड पॉइंट नों करिखा नों थांगा কিছুদিন আগে তামুখা একটা মিডিয়া ন খুব প্রেসার রেখা বি টিম দা তাম সি টিম হিনজাগে আরে নং নিজে স্পষ্ট খাই প্রেস মিট খাই সাথে आं ए टीम बुया बी टीम बुया आं त्रिपुरा मथानो आं केब बाय थांया आं केबनि सापर्ट नाया तामो ताउ कि जोंगासो अग्ग हायदे नों बजागा कक सालाय तामुंलाय निनि एम ऑब्जेक्ट तामो बुझत सिबाय काबले नों साथी ए टीम दा बी टीम दा ना एकेबारे शरिक दल आबो तो जों साना थैया साना उचित दिया চিনি এই মুহূর্তে অঙ্কাকাই বেলাই খাই ওয়ান আমার সিচাক এবং চিনি গানাও जों অব চিনি অস্তিত্বनि উপর একটা আঘাত ফাইকা চিনি কণ্ঠরোধ খাইনে নাই দं এবং চিনি বাসানো বিলুপ্তি খাইনানি ষড়যন্ত্র চলে দं ব যে কোনো পার্টি পাওয়ার দं যে কোনো গভর্নমেন্ট অফিসার ব ফোর্স খাইয়ে অব এপ্লাই খাইমেয়া আর যদি খাইকা অঙ্কায় जों किन्तु याकारिया जों त्रिपुराव बृहत आंदोलन जों गड़े तिसानाय एवं राजनीतिकरण खायनायनि चेष्टा केवता खायदों प्रत्येक पलिटिकल पार्टीनो जोंना आह्वान दङ जे रमान स्क्रिप्टनि बागै दिनै जारा फाइट खायदि दंनाय मुभमेंट फर ककबरक बा अन्यान्य ककबरकनि नेतृत्व रि दंनाय दङ आबरनो जों उग्लबतै फान मारिनाय फ्रन्टन जों माथांनाय भाषा सेगै नाहारनानै जों रिया नेते कैसा अब वो खानी जे त्रिपुरा मथासे कैसा रिजनल पार्टी बुबाग्रा टीएमपी आसे में सालो बिनि खुक्ति न बो सामानि के आबुनि ते कैसा आसे ना वहिनि जे सामानि ओरिजिन रोगले अब बोबा हाय अब रंग तिले नताम साना बुबाग्रा न थांनि सङै दे आं दिनाज दा बर्मा सावो आनि गानो बकक सावो जे आं त्रिपुरा मथा गठन खायमानि परे त्रिपुरावते कोनो रिजनल पार्टी आसाइग्लाक अबाहाय खायै प्रत्येकटी पार्टीनि आंचलिक दल खाय दंनाय एवं नेशनल पार्टी खाय दंनाय रंनो कबखा कबगिया हांकेन बनयासि शरीरहु ऐ एंटी त्रिपुरासा बा त्रिपुरासा का खिलाफ हायो हैं नों तुबु बिनि बिरुद्धे तैसा आबार दिनै पाताल कन्या बत स्ट्रंग अर्गानाइज खायदोंमोन नों बुबाग्रा त्रिपुरा मथानि जन्मनि सिगांनो त्रिपुरासानि अस्तित्वनि बागै लड़ाई खायदोंमोनब्ले आं पाताल कन्या पार्टीनि टीएसपी पार्टी उंनि सायदोंमोन गया जेटा प्रत्यक्ष एवं बास्तव नुगमानि जे पाताल कन्यानि नेतृत्वे मोटामुटी असमय कांग्रेस पार्टी सीपीएम पार्टी द्वितीय बृहत्तम दल संगठित दंमोन त्रिपुरासानि मध्य यूनिटी दुई তিনি তামুখা বন তুবুখা তুবুইয়াকৈ বন বিনি বিরুদ্ধে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ বিভিন্ন কুৎসারতে রুই অশালীন আচরণ খাইয়ে ব্যবহার খাইয়ে বন ইয়াকারি রহকা ব বিজেপি অংশর থাকা সাইমেয়া ও মথাবদা আর উনকন পাতাল কয়না রোগথারি দं आंगाबो तो साइमेयाखौ रोगथापुर नरक नुगान आबलासिमा सिजाख आमतेयाहाय आयन पिदिनो बतलांगा नों आसायदों आसायदों नों त्रिपुरा पथा दंथं करिथों नों बुबाग्रा न नायोजों नों बुबाग्रा आबोथ' के अस्वीकार खायमांला महाराजा महाराजा महाराजानि विकल्प डायनास्टी केबो करि प्रद्युत किशोरनि विकल्प ताबुकनि टाइमाव नों राजा हिसाबै दङ राजा हिसाबै दंदि भबिष्यतबो दंदि सन्मान माने बाट यू आर नट फिटेड फर एज पलिटिकल लीडर नों लिडार हिसाबै योग्यया नोंनो आसायदों या जों टीएसपी जों नोंसे काक थाङो टीएसपी नि एफिलिएशन बाय एडीसी क्षमता फायका नन जों क्वेश्चन खायका लेटर इशू खायका नर कि टीएसपी बे दंनाय ना त्रिपुरा मथा बाय राताराति मीटिंग खायलाय जों त्रिपुरा मथाव दङ एबारे 13 जन एमएलए अंखा 13 जन एमएलए তিনি त्रिपुरा मथा आबोखाय सम्पूर्णभावे त्रिपुरा मथानि अंक दङ बिनि एफिलिएशन बाय बासाव हाँ नोंनि नों जों अपेक्षा खायदों एप्ले चिनि स्टैंड पॉइंट जों दागो दंख टीएसपी रो जों म इशू थई जों हट सरक थायाको स्टेटहुड चिन दरकार
Awon bagi no nang buba grabai chung ai ke kakna klayo nang se kako khogoi registration khaye buba grani kok bai ke wo opeka khai tong ya te kai sada regional party asai no te 10টা da asai no abo অন্ধ ভক্ত রক্ষে সানা হয়তো বুবাগরা আবারও অন্ধ ভক্ত রক্ষা ইয়াফাতাম বুবাগরা কাপ খাই কাবলাইও তামনি কাপ নন নেতৃত্ব নকে নেতার মতো নেতা নং স্ট্রং মাইন্ড নই ফুনুটি বুইনথানি তাম নং আরো আইসা থাংত্রং আরো আইসা কাবো আরো আইসা অপমানিত হ্যারাসমেন্ট নকে जों তো কোনাং আং বুবাগরানি বেলাই গসে আং একজন বিনি হামজাংনাইন বিসুং আং মাসা দं কিন্তু বিনি ম দুরবস্থান নগৈ আং খাইরকা বকুনপুরকে বিনি কিডনি হামিয়া পম কোনপুরু বিনি খাকলাবো হামলিয়া পম এরপরে বিনি ইউরিক অ্যাসিড বো তংফ তংখাংখাই তো जोंथ ওয়ানানা কংলে নং বুবুরগাবা কলাইথাং বুবুরগাবা নিনি নিউজিল্যান্ড সুইজারল্যান্ড বেরাইলাই অববাই দফা ইয়ক মায়া आं दाबो बनंनि चैनलनि माध्यमतै आपामर सिनि जे तिप्रासा रंनो यूथ रंनो स्टूडेंट रंनो फाइदि गुबै लामातै हिमलायसिदि नों साबनो नेतृत्व हामजा देवरन चॉइस खाइदि फाइदि आगोगि फाइदि दफानि बागै एकजुटंनि मा आगोगलायनाय नोंनि स्क्रिप्ट इं दं नेने स्टेट हुदंनि दं सिन टीएसपी नि आह्वान आबन बेलाय हामबाय नंनो तेकासा अबश्य नमसुङो तिनि नरक तिप्रामथा যেমন ত্রিপ্রামথানি ফাইসিঙ্গ বড় রেজিস্ট্রেশন খাইমেনিকে খগৈ রেজিস্ট্রেশন খাইমেনি আগুলো বড় আলাদা পার্টি ইনি থাঙ্গা তাবো নরব তাবো নংনি পার্টি তাব বুসকাঙ্গ তো লোকসভা চংমারি ফাই দङ বা বুসকাঙ্গ তেবো 2000 বুসকাংনি যে চংমারি তা বুসকাংনি চংমারি ওকে নংনি নরনি পার্টিনি বুখাতৈ নরকি চংমারি পাতেনা রকদা হিনি ওয়ানসুবি দङ जों তো মূলত একটা ইস্যুতেই অস্তিত্বনি ইস্যুতেই স্টেটহুড নাঙ্গো ভাষা রোমান স্ক্রিপ্ট নাঙ্গো 8 শিডিউল অন্তর্ভুক্তি খাইজাক দं এবং ত্রিপুরাসানি এসটি কোটা মোতাবেক যে বেকার সমস্যা আবার সমাধান খাইজাক দं পর্যাপ্ত পরিমাণে সামুং রিজাক দं আসল কিসিসা জনগোষ্ঠী তিনি চিনি ইউথ রক ফাতার বেঙ্গালুরু নিনি কেরল ভারতবর্ষনি বিভিন্ন শহর নিনে হাউস গার্ড স্টল রগ গার্ড বিভিন্ন লেবার সামুং তাंना बागै थांबाय गावरा सामुं पर्यन्त मालिया आबो चिनि लड़ाई जारी दंनाय जों साबनो बुथ रिनानि रिया बा इलेक्शनाव खायनायनि खाया जों वानसुगनाय नं चैनल नुहुनै जों हयतो प्रेस मिट कै सानाय फेबाचिनि आगुगलग नुगनाय नर जेकुनु दल जेफानाव ন্যাশনাল লেভেল পাওয়ার ফাইতম जों চিনি দাবিনি থেকে जों একটা স্টেপ ফানো উগলগ থাইয়া जों ইতিমধ্যে ন जों চেষ্টা খাইলাই দङ ইলেকশনनि सिगांनो শাসক দলनि थानि হোম एफेयार्स बो जों रेनाय चिनि डिमांड इस्यू तैयै तारपरे বিরোধী যে স্ট্রং ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স বং থানি বরনাই जों जे चिनि प्रति पजिटिभ बंग दा सहयोगिता खाइजागन ना चिनि आलादा कैंडिडेट रिजागन अब जों वानसुगानो परवर्ती दल सालायो चिनर सम्पूर्ण भावे ट्रांसपारेंसी दंनाय खहगै कुनु कक दंला चिन पार्टी हाय सर तेकिसा पाइथा कक्सनान मुसुमानि को बहाय जे बरम गोनां एमएलए चित्तरंजन टीएसपी पार्टी बोले तो दं কথা বস্তু बत ब निजे रिटेन ब टीएसपी नि फर्मार प्रेसिडेंट एवं बन लिखित एग्रीमेंट बाय राजा बाय टीएसपी वो हाबलायो टीएसपी नि एफिलिएशन बाय ना एडिसिओ इलेक्टेड उमु परवर्ती समय बन नुहुनलिया पार्टी नि कोनो सिरियल लिडार नुहुनलिया नुहुनिया रेजिस्ट्रेशन करि जागो एवं आं आशा खायो ब चिनि आंदोलन प्रति बा टीएसपी प्रति खूब पजिटिव बुंनाय आबले जों खाखायो पाइथाकनि कमके बुसकांनि 12 तारिखनि सालाव दि अबनो लास्ट ननो सुमु
12 tarik bulan naro ki borokno logir naide je lama ordinary stoka जों je badabi message lah atas tango जों प्रेस मिटनि माध्यमे तिनिनो सावो जों स्ट्रं म जे चले दंमानि এই যে এই ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পরিষদনি ও যে ডিসিশন আমরা কন্ডেম খাইও এবং ম আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে जों সাপোর্ট খাইও जों বিবৃতি বরিনাই জেনারেল সেক্রেটারি এবং প্রেস মিট খাইসানাই ও আন্দোলন চিনি যারা সাপোর্টার্স দङ जों আহ্বান খাইनाय